bayong mi sa senmetong kaya na kaning parokya magpulong kayaw sa ningginong tango kami kimbiya kasal pantayanan kinanumang pagsubok ng Kristo alang tatabilin at wang pulong banwa na ing nilabas lablab ning api ning pamibuklod alang kinupas king pakalulu at pamakirake sa upanan makiyabe biyabe-abe kaya betalang malalakwan Ding kaya na kang disipulo Tanggap pa kalulu King Eucharistia Maging malugod ka rin sa blas Ating pamilya Intobyas ng palabunga Para king pisamba Maging mapya patuto Ngiting kapanayan Kaniting adwang dekada ning kasal pantayanan kainakan maging dalan ning kapayapan Maging bayak pati sal Maging kayapan karing sabla lilingan panantabi at pamilatan adwang dekada ning misyon na pamanyal baking lubod ning giro kinyato Magsilbing kayang tabi Inspirasyon at boses ting tao adwang pulong banwang pamanyuyok king komunidad Magsilbing maya pa alimbawa Ang grasya e mapatay mababi na kaming Makakalingwan iting ka kaming misyon uli ning lugod manatiling malugod At imong anak ka magsilbing maya pa inspirasyon pabiyabiganing kaya kami Sa labang baywan niya inyato Huling maniwala nung nuka din king lugod Karing matiyo ingino Kaya na kang Pilipino kaluran magrasya At tumepang pasikana Mamibiging kasal pantayanan Lugod at kapanayan Insala ning lugod At lingap ning ginubustan mas lagaring tao anti mong metong matupa King maya papastol ume kaming mamento kaniting adwang dekada ning kasal pantayanan kayanakan maging dalaning kapayapan maging bayak at kisalbaging kayapan kari sabla lilina manantabi at pamilatan adwang dekada ning misyon na pamanyal baking lugod ning giro king yato magsilbing kayantabi inspirasyon at boses ding tao adwang pulong banwang pamanyuyok king komunidad magsilbing maya paalimbawa bang grasya e mapatayan akan maging dalaning kapayapan maging maya pati salbaging kaya